mangken gelu jangan kois panika. Sambian libur ongku panapa punten ka pangeran. Iki libur, lecek sambian upah libur ongku ka pangeran. Mun sambian libur ongku ka pangeran, sambian taoning panapa sebedia dan sambian. Hosok ka pangeran. Gula lebur ka paten Laila. Lebur ka paten Laila benih ka Laila na panika. Kun paten panika. Saya tabang mi gula tak kerasa cak berde sambian apa jeng. Panika kun paten. Sambian berti lecek panika apa jeng. Ngadep ku Allah ngucap azat sepaling kelebur sambian tapi ketika apa jeng sambian panika ki ngabes ki sadar cak berde pada apa saya keliling sambian panika. Saya pinggir sambian. Berarti sambian panika tak ku lebur panika ke Gusti Allah. NK Salaf mempertahankan tradisi salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin syafi'il mudhnibin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah ereng kaula ajunan setuju sami-sami muji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada mangken kaula ajunan setuju iko saukani pole sareng ajunan Allah ngakui sami-sami apol kompol dalam rangka kegiatan rutinan setiap malam Selasa. Pelar muka panapase iklakon iten kaula ajunan setuju mulai dari salat jamaah, tahlil, terjukan ajian semakin kadinto ebi tongah amal soleh sareng ajunan Allah paratuh dek ajunan Allah. Ngiring kabiti papangkeun kaula ajunan kalaban sami-sami maos alhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah wassalamuhu ala barakat rasyaturakin dari kejunjungan kita kehariban kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun memperjuangkan agama Islam yang kena bisa dirasakan betapa indahnya agama Islam, betapa bagus agama Islam yang kena kaul ajunan saja bisa teti orang yang setaat ke ajunan depan Allah, bani teti orang yang semeler, senakal, senyimpang dari syariat ibn ajunan depan Allah. Kak ditoh berkat perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu para hadirin sesarengan kumpulan muawanah saya sangat betul kaula hormati. Lanjut lagi ajian kitab Ayyuhal Walad ampun maus bulan ribarin tahun berapa minggu ribarin karena malam Senin ribarin tan gula jalan sepora teh bangki ternyata tan gula berundangan tak aras saja ada paglam Selasa ampun nerema tan gula berundangan ke kandur ampun nerema ternyata apa harap paglam Selasa iki terkelunya sepora. Alajuraki pemosan kitab Ayyuhal Walad karangan Ibn Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu inga hiyana hi cong hina ruwiya fi wasaya Luqman al-Hakim. Panika cerita aki dia bani Imam Ghazali. Cerita aki dalam salah satu ngawasiat dah. Panapa
Imam Luqman Al-Hakim panika Luqman Al-Hakim panika berdese madhabu ka dito nabi tapi bener rasul iki kun nabi tok tak diutus sareng Gusti Allah. Bahkan riwayatnya panapa Imam Luqman Al-Hakim panika termasuk orang se paring umur lanceng sareng anjeunna Allah. Kurang lebih umur 1000 tahun. 1000 panika 1000. Enggana depak ki nututi ka zaman Nabi Daud. Imam Luqman Al-Hakim kan itu. Paring umur lanceng 1000 tahun sareng anjeunna Allah bentak cokop sekak dinto. Imam Luqman Al-Hakim panika paringi ilmu hikmah sareng anjeunna Allah. Paringi ilmu hikmah luar biasa se kak dima Buddha bunnah panika abadikan sareng anjeunna Allah badeung Al-Qur'an ben asmanah kebenyamana sorat panika. Sorat Luqman. Sorat ke-30 dari Al-Qur'an panika sorat Luqman, maka diabadikan. Bade semadhabu Imam Luqman panika termasuk orang biasa. Orang tani tapi paringi ilmu hikmah sareng anjeunna Allah. Benih teti kiai punten orang tani biasa tapi paring ilmu hikmah, orang yang sabar, ngagungi tata krama bagus, ngagungi ilmu seluas, gak dito tak terkenal iman sah tapi terkenal ia junaipun Allah Subhanahu wa taala. Kan sayan sebenarnya berada. Maka ini cerita lagi Luqman Al-Hakim panika dimin. Panika cerita ampun masyhur. Jalan sareng putrana ngebe tombaan keledai kak dito akatia himar. Jalan duaan depak pertengahan lorong kecaca be orang. Kecaca demak deng geluh. Andi hemar mata tompak kecaca akhirah iki putrane saya penompak depak tengah lorong depak abid kecaca boleh be ore tuh mak teh kegeluanaan mak apa anaan senoro apaan bawah pajelen mak tak tuniser akhirnya poro boleh sareng Imam Luqman panika akhirnya Imam Luqman sing ngereng putrane saya jalan. Mare panika kecaca boleh. Mak tak tahu tegepaan. An ki aget panika bajalan apaan pah numpak hemar. Numpak keledai. Akhirnya numpak setuju. Salah boleh ke manusia mereka. Mak tak tahu niser. Keledai ni kini ia munceren. Cereng ngak jeria kedua tompak kedua. Mak tak tahu niser. Akhirnya orang setuju kecaca boleh. Akhirnya Imam Luqman panika menyimpulkan cek mun kio di panika mesti beda perbedaan. Kecaca bi orang mesti. Abok boleh ningak panika kecaca, abok boleh ningak panika kecaca. Tadi bener ka manusia. Jadi sanajan sepanika abok toleh kini ate, sepenting abok tak melanggar syariat dia kajian daripada Allah. Abak tak lancang dia ke guru, abak tak melanggar aturan daripada Allah. Ampun cek jajan orang, encan ki ibu ada sebenernya. Tompak polan saya tompak, torot polan saya torot. Ada bener, panika manusia. Engkena setuju panapa saya kecaca, panika tak ning langsung gelunuk bi kaula ajunan setuju. Maka Imam Luqman panika termasuk orang yang sabar, hilm, lembu, ngaku tata kerama sebagus. Maka panika saya bisa etero bitan kaula ajunan setuju. La wasiat panika abadikan di dalam Al-Qur'an. Anishkur lillah. Dharma walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah.
panika termasuk diabadikan cerita Imam Luqman Al-Hakim panika dalam Al-Qur'an ben sejarah panika sampai kosohor waktu panika para rabu cerita panika engkena termasuk wasiat Imam Ghazali panika dek ka santrena panika ngireng panapa si dibuaki sareng Imam Luqman Al-Hakim. Fi wasaya Luqman Al-Hakim dalam banyak-banyak wasiat Luqman Al-Hakim. Wasiat dibnihi dek keputraan Imam Luqman Al-Hakim. Annahu songkun Imam Luqman qala panika dabu besar Imam Luqman dek madhabu wasiat Imam Luqman dek keputraan panika. La yakunanna ad-diku akyasa minka. La yakunanna cek beda ongkuan ad-diku panapa ajam laki akyasa panika lebih pinter mingka tembang sampean. Saya ngak jong. Ajam laki jadi cek sampai pinteran tembang baan. Baan rebi pangeran paring akal. Paringi kesempurnaan akal tembang makhluk selain. Ajak sampai baan jariah lebih ajak sampai ajam laki jariah lebih pinter tembang baan. Apa napa? Ajam laki aja ke tengah malam. Kaula mulukar ban sambian. Jadi pesan Imam Luqman cak sampai yunadi bil ashari, yunadi ngolok panapa adik bil ashari waktu malam, waktu sahur. Jadi waktu sahur panika amunyi ajam panika. Jadi bisa kebayar tora bi gula ban sambian muntangi tuh wa ajam lah ajam lah amunyi. Panika jaga melarat ngebes ajam panika ngitangi beri ini istirahat kelu beristirahat jaga boleh wa anta halatini sambian naimun panika orang setedung aja sampai lebih penteran ajam tambang baan jong ajam jeremon waktu sahur jaga wa anta naimun ban sedangkan ban dalam keadaan kita pak tedung jangan sampai penteran ajam. Walaqad ahsanah ban yaktina ongku kenapa mabagus ban yaktina ongku mabagus man basar orang kala sadabu besar man syi'ron deka syi'r laqad hatafat fi junhi lailin hamamatun ala fatanin wahnan wa inni lanaimu kadzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqan lama sabaqtani bil buka'il hamaimu wa az'umu anni haimun dhu sababatin li rabbi fala abki wa tabkil bahaimu laqad hadafta yaktina ongku aswara fi junhi lailin tengah malam hamamatun panapa manuk teu aswarah manuk teu biasan manuk kenapa biasan saya amunyan tengah malam enggak dia rek manuk jenis manuk amunyan tengah malam kuker sebenarnya karwa manuk rek dereknya mana lah karwa ala fitanin atas ala fanani wahnan atas ranjaan kajuina. Jadi mun kenapa manuk panika jaga tengah malam. Neneng ranjaan kaju seena. Wa ini hal yang tiding badan kaula lana imun panika orang setedu. Mapah tangian tera. Kada betul lecek kaulah wa baitillahi demi baitullah law kuntu asyiqan law kuntu laman bade besar badan kaula asyiqan panika orang sesangat rindu dekat Allah lecek gulaban sambian panika ko cek lecek lama sabaqoni maka yaktena tak angade ni dekat badan kaula bil bukai kalaban nangis alhamaimu panapa banyak-banyak manuk tera cak sampai lecek sambian mun ngucak gerong ke pangeran tapi tak bisa jaga kalau malam panika lecek penteran manuk tera malam panika bisa nangis bisa jaga lecek mun iko cak rindu lebur ke pangeran panika maka iko cak lecek gula ban sambian cak sampai kalan mapah penteran manuk tera
Karena mau ko cek lecek panika iki abba rasa ongku cek lakar para rabu. Abba cek panika lakar ongku korang pangisto dek kajunan pun Allah. Terbukti panapa ketika asolat kaula ajunan tak masih tong tak macuntrong. Pereng mun eke leburi. Abba lupa panapa sebede pengkir panika. Iki napa cek engkina? Cek engkina. Sambian ngalakoni bareng saya kelebur, hosok sambian. Iyo log bibine tak kerasa garwa. Contoh nak boleh main balap-balan. Atau tepat nyongok balap-balan iyo log bibun tak kerasa apa? Nyongok bareng saja kelebur na. Suatu ketika bode kois di panika lambok cek lebur ke Laila, luar biasa lebur. Kois panika cek lebur ke Laila, engkena dursa keng lebur kapaten ke lebur kia. Bareng panapa bese ke lebur pas ke lebur panika kan di buru leburan, abak lebur kia. Panapa se ke lebur napa nika? Contohnya bekal abak. Bekal lebur ke kempeng. Sampean norok lebur kia ke kempeng. Mun sampean lebur kongku ke bekal. Lah, situng waktu kois panika tepak ajalan para rabu. Tepak ajalan macam si kipah nemu bon patek panika ketemu bon patek tengen jak panika paten Laila. Tabong panika tabong. Karena taresna kerong luar biasa ka Laila panika tabong. Tak hosok pada pak hosok dur segi hosok entek bangki pada pas keliling cok duri cok berdekaju cok pada pas tempung tabong panika juga anu patek panika. Engkene tak kerasa beda orang ngapojen kena yang terabos. Kena yang terabos. Lebar ada benih pakai tempung panik punten. Lebar ada beda orang ngajemaah. Lebar ada panik. Tak kerasa. Ting merapa jeng iyo orang kela kois panik bisa bojeng. Kois, apa kalau kau beun? Gula tepak na bang patek. Paten siapa? Paten Laila. Mak tu le cek anu na ben. Cek gula la oneng tibi sampean gula cek lebur cek terasana na Laila. Ya paten ke lebur ki bi gula. Ke lebur. Beun ri tak bes ngabes sereng bojeng bah langsung terabos dah iya. Dah beun ri ahlakah. Mangken gelu jan kois mereka. Sampean lebur ongku panapa punten ka pangeran. Iya lebur, lecek sampean upah lebur ongku ka pangeran. Mun sampean lebur ongku ka pangeran, sampean tak oning panapa sebedia dan sampean. Hosok ka pangeran. Gula lebur ka paten Laila. Lebur ka paten Laila benih ka Laila napa nika? Kun paten panika. Se tabang bi gula tak kerasa cak bede sampean apa jeng. Panika kun paten. Sampean berti lecek panika apa jeng. Ngadep Gusti Allah ngucap azat sepalenge ke lebur sampean, tapi ketika apa jeng sampean panika ki ngabes ki sadar cak bede panapa saya keliling sampean panika. Saya pinggir sampean. Berarti sampean panika tak ku ongku lebur panika ke Gusti Allah. Maka para rabu jawaban kois panika nampeleng panika. Aduh, iya. Berarti engkau tak ku lebur dek Gusti Allah. Engkau menongko engkau lebur dek Gusti Allah yakni ketika engkau nyabis, engkau tak sadar. Mabuk engkau mentepak pakai kau lebur engkau ke pangeran, engkau tak ingat apa sih benda yang sekeliling engkau. Lepas ini panika para rabu. Jadi kadzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqan lama sabakani bil bukai alhamaimu. Lecek engkau lecek engkau ngucak rindu ngucak lebur ke pangeran, tapi ketika tengah malam cegeun manok bengkok cegeun ajem ben sengkok. Maka pesan Imam Luqman Al-Hakim cek sampai ben decong penteran ajem lake itu beun cek mun tengah malam sempat aki doa aki nak potona beun doa minta lanjang umur, minta umur barokah, minta husnul khotimah, doa aki nak potona doa aki cek tengah malam cek sampai penteran ajem ben manok. Apa nikah pesan ada kaula ajunan saja. Wa az'umu ban nyangka batan kaula anni da saungkuna batan kaula haimun panika orang sepingung dzu sababatin si andi kekurangan dzu sababatin se andi kekerongan nyangka cek saungkuna batan kaula
imun pada orang yang bingung nyangka ada orang sandi kekerongan li robbi de kebetulan kaula fala abki maka tak nangis betan kaula wa tabki benangis al bahaimu pada banyak hewan tuh panika mun sambian panika gula utama gula panika saya caya dan sambian panika eko ce kerong ka pangeran eko ce rindu kerong de ka ajunan Allah de ka pangeran mapah bisa tak nangis ketika apang ki dek orang saya kekerongi cereng mon sambianan di anak lamba ipo mon duh ya Allah sinangis meloloh sekejap asoratan kerong mon duk oleh seareh dua areh kepikiran cek ku nepaan cek ku nanan apaan noro nangis ki ya ero mana gak disa benikin nganu benikin temannya mana unggunaan an di anak dean ki umur 11 tahun mon duk Imono paan cetak monyian dan nangis dalam bah nangis anu kita buat enggak ruwet le karo kerongnya mana teti kerong panika mun talam bos mun telebet bisa akhili aing mata para rabu teti mun abe kaula ajunan saja panika eko cek kerong dek ajunan pun Allah tapi abe ketika apang ki sareng ajunan pun Allah tak bisa nangis maka panika kita eko cek kerong sareng Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala panika teguran dekat kaula ajunan saja jektene ketika ibadah dekat ajunan depan Allah ibadah teng seledengan abak orang sampurna iki mun katunya luar biasa ika ateh abi jangan sampai ika ateh tunya panika jangan sampai ika ateh karena mun iya teh panika iya seep masalah tunya ageser dalam ateh panika ageser asmana Allah asmana Rasulullah rukun iman bisa geser dalam ate panika maka kaula ajunan saja bebeja para rabu iya sekala bentunya perkara sangat inah sesemestena ate panika kutu sekala ben perkara sebersih semurni kenapa enggak ada keajunan pun Allah enggak ada cinta ada Rasulullah cek sampai geser cek sampai alle dalam ate panika esen ate panika cek sampai SM masalah tunya sehingga abak ketika abada hubungan sareng asmana Allah sebeda hubungan sareng asmana Rasulullah sebeda hubungan sareng agama abak panika tak aguli apa dalam ate ampun ai setunya cek sampai ke ate kun ngelakoni abek sebagai makhluk hidup sebagai manusia panika puto deer kenjek sampai ke ate alako akasap untuk nak foto itunya napa nih kenjek sampai masuk taman jek sampai taman di dalam ate dalam ate panika sangat inah mana bi taman ni abek panika taman ni selain asman Allah selain Rasulullah selain hubungan sareng rukun iman panika sangat inah cereng ketika epokona solat abek aja esengkan biasanya kutu jauh kan dijawab pun adzan mereka Allahu akbar marhaban bil qail adlan marhaban bis salati ahlan Allahu akbar pokoknya jak sebanika jawab mun lamban banika jawab para rabu mun samangken apa jawab kieu yang lain pejawab namun samangken Allahu akbar benia jawab adzan malah asam kau kita ngare pak kita ngare jawabna beni sero Allahu akbar beni pak jawab adzan malah asar ya kau kita ngare pak lain jawabna adzan lepas nikah nanti aki cak gulu bersampean panika korang ngongkuaki dak ke agama Islam. Mun orang ngongkuaki dak ke agama Islam pasti jamin wallahil azim jamin orang panika selamat. Benihun selamat itunya langkung lakom baki nang akhirat. Selamat itunya panika panapa para rabu. Selamat itunya panika abek paringi kasabaran sareng Gusti Allah. Abek paringi kekuatan dalam abek dalam mental abek kaula ajunan panika. Iko selamat itunya. Karena selama abek panika ki odi pakun beda ujian panika. Mungkin anya be sambian mungkin anya be ki pakun ujian panika. Le iko cak selamat itunya panika abek paringi kasabaran sareng Gusti Allah ketika paringi ujian.
Selamat di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik, menabi abak pahe pasti kita itu orang ahli neraka. Apa selamat sareng ajaran pun Allah, apa masuk dia ke surga. Amin Allahumma amin. Paniki pangarep kaula ajunan saja. Cak sampai nginding ngaki ka bojong, saya enggak motora salat. Sebab beda tusah. Sepaki panika Rasulullah panika tak bisa nolongin. Ongkun beda tusah cuman tenggulen jeput di antaranya panika telok. Sepertama, orang ninggal solat. Ketika orang ninggal solat, maka orang panikah bisa dipastikan pagi panika tak bisa tolong sama Rasulullah. Orang seninggal solat 5 waktu, maka pagi orang seceleng ia junna kusa Allah, se odik pole, se ba'ath pole, se celeng muanah orang se tak solat. Orang senyaman orang seta solat panika etoles ibeng labeng neraka. Seta solat panika. Orang colon se etongar panika se etongar pertama kali sareng malaikat in neraka panika orang seninggal solat. Maka saya ingat motor solat 5 waktu panika. Cek sampai ninggal. Engkeuna alako sampean kutu wajib solat panika. Mun gendengake ka solat abak panika. Iki sareng Rasulullah tolongna panika. Tolongna. Nabi Muhammad ika adi majunan abtine nyon pertolongan ajunan Guste. Ketika nyon pertolongan stop sareng Nabi Muhammad sareng malaikat ampun Nabi Muhammad ampun panika bani urusan sambian panika ampun melanggar aturanipun Allah tak salat pasrah Nabi Muhammad apa nama ampun tak salat setengah teh masalah salat. Terus nomor 2 orang sing ngalah artanah orang lain tak kalaben bener. Beda ngalah artanah orang lain sing kalaben bener beda amit. Ada kalaban bener. Artinya apa? Iki ngecok, congocoh, ajual barang tak bener, nipo. Terus lepas nikah termasuk dosa-dosa saya bakal tak esa borah. Saya tak bisa tolong sareng Nabi Muhammad pagi nang akhirat. Pagi ketika beda nang ajudan depan Allah, atau les de apa nikah para Rabu, atau les. Saya ngecokan sape padang, beda toles ini de apa nikah ngecok sape 1 selema. Udah 1 selema sampai saya kecok. Congo cok orang, ajual barang, kocoh, ajual sapeh bunton togel, kebela tak togel, iya lem bunton, kocoh, malai baju larang, berdecap pagi, korupsi, berdecap ide apa nikah, buka sarang bian apa nikah, bi maling apa nikah buka. Wa Muhammada ika di Nabi Muhammad ika di majunan Nabi Muhammad buka akhir jenis cek tahu dosa ketika buka sarang Nabi Muhammad stop sarang malaikat ampun Nabi Muhammad panika bani urusan sambian orang panika ampun andi itu sah tu sada bani namung ka Allah tu sa ka manusia sehingga mun sambian andi itu sa ka manusia te sapora bi manusia janyon sapora ku sa Allah gelu minta sapora ka manusia gelu maka saya paling melarat ambok mun andi tusa kepada manusia para Rabu. Saya ingat andi tusa congocoh ajual panapah cococoh kebela ajual HP na rosak kebela bener cococoh malai baju larang panika nipu masuk atau les ide na panika pagi ketika itu Atikan Nabi Muhammad wa Muhammada ika di Nabi Muhammad ika di majunan buka aki abtin kita tak kelar todus luar biasa Gusti ketika buka pasrah Nabi Muhammad. Terus nomor telok kun nyebut telok panika banyak panika nomor telok panika tu saya tak bisa support saya tak bisa tolong sareng Nabi Muhammad orang mun tak mulja aki orang sepuna orang mun tak ngormat dia ke orang sepona. Aba hukum salah satun reng sepona panika beda telok. Guruna sambian, orang yang ngelahir ke sambian. Guruna sambian, matuana sambian. Telok panika. Bila langgar bi gula bed sambian. Saya enggak pakai nang akhirat. Orang beda orang kita diraki masuk neraka. Gara-gara derekah dia ke reng sepona. Atau wadah kan Nabi Muhammad abtina masuk neraka gak ditab tolong sareng Nabi Muhammad sare reng sepone swarga sare ba bener sampean reng sepona fulan panika ba bener reng sepona anu panika iki leres Rasulullah tak langkong rida aki panika mun sampean rida mun sampean nyopora panika reng apotaran sampean panika masuk swarga dan kula nyoon ka Gusti Allah malar buka masuk swarga
pah ngocak dengan sepona mereka. Duh, kenapa Nabi Muhammad cari gula itunya kadang ikan rekan gula polan sesepo pah ke romani gini pengak goceng gak arwah gula pah hepakan iku negeri sampai ringan karo ngucak sebenikir yang sepo mereka pagi abak mereka tekan rekan bi anak gula ya kebagi Roma kan telah ingat jengkocengan ke arwah Roma nah apa saya ingat ketika ampun ada bu sebenikir yang sepo nepah Nabi Muhammad tak lu angan tangan iya mun sebenikir tak oning gula pak lebar kita tolong serang Nabi Muhammad pakai nyon kau laju dan setuju para rabu aja ke solat saya nggak teteh pada pasal teer kau laju dan setuju mana andi salah andi kelopotan dek ke tetangga dek ke pela tak esopora terus panika pagi efekta tu sana panika ya nyon sebelum ajal ki bade kau laju dan setuju pelar muka paring lancang bertobat dan sareng Gusti Allah lancang umur barokah odik barokah ki sempat nyon sepor dek ka tantretan sisa kenatina cak sampai panika abak kaulah ningkel tusah dek kata tangke dek kata retan naudzubillahi min dzalik ayyuhal waladu wallahu alam bisawab al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi tangga apa saya rasa makin pakis muntaha asma Jon sabung doa dan setuju sesarengan pakis atau Pak Muntaha sareng keluargana sareng bukis madar mukali familina setuju nah rukuruna keluarga-keluargana sampun tinggal umur sampun agelui pakis sareng bukis setuju nah malar muka sareng Gusti Allah sepawara tu satu sana bareng tara kubur le kubur jembar bedalam kubur akal tekel sedaya amal bagus jawakin dari seksana malaikat mungkar sareng malaikat nakir yang kada sorakan Allah sepaling tinggi malar muka keluarga nak kis bukis sekeluarga seboda dengan alam tunya setiap orang nak foto sesoleh pun solehah semacam dak kareng sepaduaan semepunga dak kareng sepaduaan se atorok dak setuju perintah Allah perintah Rasulullah se panapa atorok perintah yang sepaduan ben perintah guruna melarmu ke usaha napa akis bukis sareng Gusti Allah paring lancar setuju nah melarmu ke ngoleh rezeki sebanyak sebarokah saya cukup aku kita syarat ibadah Gusti Allah titi rezeki sema-sema dari Gusti Allah benih rezeki sema jauh dari Gusti Allah melarmu ke akis bukis sekeluarga icu wakin dari bulai musibah baik saya nampak maupun saya tak nampak mana biung ngakui nak foto saya berdedang produk pesantren melarmu ke nak foto nak akis ngoleh ilmu sebarokah nafi manfaat benar-benar muka kaulah jonas saja nak foto nak bakis bukis benak foto nak bitipik sebang sahadir majlis semakin kat ditoh ben kaulah ajunan saja sahadir majlis kat ditoh saya ampun bodah nak foto maupun saya pokal bodah melar muka sareng Gusti Allah titakin orang husnul khatimah mari bi ekosokan tabuknya besar Gusti Allah teti orang saya husnul khatimah adik budi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hadiniyah وعلى كل نية صالحة ولحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sekali itu dari badan kaulah korang lebihnya nyon sepora sesubung batasah mana berbeda kesalahan murni dari kebutuhan al-fakir fakhrazi syuja'i mana berbeda bendera malar muka barakah hadanallahu wa iyyakum ajmain wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah